Irmãos, bom dia àqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Deus nos dá a oportunidade em mais um domingo, prestarmos culto a Ele. Uma oportunidade que muitos não têm, mas Deus nos dá esse privilégio, então precisamos enxergar isso como um imenso privilégio, Um dia tão bonito, um dia que Deus preparou para que estivéssemos aqui. E estarmos aqui também é algo que nos faz refletir a respeito de que Deus ouve as nossas orações, Nós oramos pedindo a Deus para que estivéssemos aqui e aqui estamos. Então Deus ouve as nossas orações. Somos gratos a Ele por isso. Gostaria de convidar a todos a se colocar de pé para a gente apresentar a Deus esse tempo, pedir a Ele que nos conduza, que nos ajude através do Teu Santo Espírito, a prestarmos um culto que seja agradável a Ele. Vamos orar juntos então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa manhã tão bonita, muito obrigado também pela noite de descanso que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, na Tua casa, para prestar culto ao Senhor. Queremos reconhecer que somos pecadores, confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir para que o Senhor nos lave com o precioso sangue de Cristo Jesus, para que possamos então estar na Tua presença para prestar um culto aceitável ao Senhor. Ó Pai querido, nós oramos também pelos nossos irmãos que não podem estar conosco hoje, pedimos que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre cada um deles. Pedimos também por aqueles que estão vindo, clamamos ao Senhor que os guarde, que o Senhor os traga debaixo da Tua paz. Ó Pai querido, esse tempo é um tempo que pertence ao Senhor. Esse dia, um dia tão especial, é um dia que pertence ao Senhor. Então, por isso estamos alegres e clamamos então ao Senhor, que o Senhor aceite a nossa adoração e que o Senhor fale conosco, Pai. Fale com o nosso coração. É em nome de Cristo Jesus que nós Te agradecemos por esse tempo juntos e clamamos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Amém, Pai. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje e sempre é tempo de louvarmos ao nosso Deus. Nós
somos o povo do Senhor reunidos aqui para louvarmos a Ele, teu povo. Deus, a luz que
Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Alaí Tubaik. Jesus é a exata expressão do amor de Deus para conosco. Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui, né? Então, Jesus não só é a expressão do amor de Deus para conosco, mas Ele é a expressão da graça de Deus, do perdão de Deus para conosco. Então, por isso Ele é glorificado, e que o reino do Senhor, Ele reine em todos nós, este reino. Justiça de Deus.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus, o seu único Filho, Senhor, para nos perdoar, para ser sacrificado em nosso lugar. E isso nos permite estarmos aqui como teu povo, como tua igreja, Senhor. E glorificamos o teu nome, Senhor, e que teu reino, Senhor, reine para sempre, Senhor. Que a sua glória, a sua majestade, a sua força, Senhor, reine nas nossas vidas, Senhor. E que possamos ter corações e mentes abertas para recebermos agora a tua preciosa palavra, Senhor. Que possamos ter corações obedientes, Senhor, a ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia. Selamat pagi untuk semua. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4. Mari kita membuka Filipi pasal 4. Enquanto os irmãos fazem isso, peço às crianças que vão participar aí do culto infantil que vem aqui à frente, com a nossa irmã Belinha. Kita juga sebelumnya akan mendoakan anak-anak. Vamos orar a Deus, apresentando esse momento e também as nossas crianças juntamente com a professora Belinha. Mari kita berdoa. Oremos. Só um instante. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã, Pai. Tuhan Allah, kami memuji Engkau untuk pagi ini. Uma manhã tão bonita, um dia tão especial. Hari yang indah dan istimewa. Especial porque é um dia que o Senhor reservou para estarmos juntos, para prestarmos culto ao Senhor. Istimewa karena Engkau yang memberikan waktu ini waktu untuk kami menyembah akan Engkau dan berada bersama. Diante disso, Senhor, queremos orar pelas essas crianças e também pela professora Belinha. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak dan gurunya Belinha, que sairão agora para estudar a Tua Palavra. Mereka juga akan mempelajari firman-Mu sekarang. E oramos também por nós que permaneceremos aqui para essa parte do culto. Dan kami berdoa untuk kami juga dalam bagian ibadah ini. Pai querido, nós já demos passos de aproximação do Senhor através dos cânticos. Kami sudah mendekati Engkau melalui puji-pujian. Já oramos, já falamos com o Senhor. Kami sudah berdoa, bicara dengan Engkau. Já reconhecemos os nossos pecados. Sudah mengakui dosa kami. E agora gostaríamos de ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Kini kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Para saber se estamos aprovados ou reprovados pelo Senhor. Untuk mengetahui apakah kami disetujui atau tidak oleh Engkau. Então, clamamos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra. Kami berseru kiranya Roh-Mu yang kudus Engkau menolong kami untuk memahami akan firman-Mu. Para que possamos vivê-la, Pai. Agar kami dapat menghayatinya. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Irmãos, nós então estamos caminhando para o fim aí da carta de Paulo aos Filipenses. Baik, kita sedang menuju kepada akhir daripada surat Filipi. Hoje, se Deus permitir, será a penúltima mensagem com base nessa carta. Dan ada dua lagi firman Tuhan mengenai kitab Filipi ini. Depois a próxima será para relembrarmos, né? Porque ficamos um bom tempo olhando para ela. Dan khotbah yang berikut kita akan mengulang semuanya yang kita sudah mempelajari dari kitab Filipi. Então agora nessa manhã olharemos o capítulo 4 do verso 10 até o verso 19. Filipi pasal 4 pagi ini ayat 10 sampai 19. Peço então ao nosso irmão Isaac que faça a leitura desse texto na língua indonésia e nós brasileiros vamos acompanhar a leitura na versão em português.
Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Saya membaca bagi kita. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada suatu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Muito obrigado, irmão. Olhando para esse trecho aqui, nós podemos aprender muitas coisas. Kita bisa belajar banyak hal dari teks ini. Aliás, existe até um verso aqui, que é o verso 13, que é muito conhecido por pessoas que até não são crentes. Ayat 13 bahkan dikenal oleh orang-orang yang tidak percaya. É conhecido nessa expressão, mas não no que ele realmente quer dizer. Dikenal ayat 13 ini, tapi tidak dikenal sesungguhnya akan maknanya. Então hoje teremos a oportunidade de pensar a respeito desse verso aqui também. Dan hari ini kita juga akan merenungkan ayat ini. Dentre as várias outras questões aí. Di antara soal-soal yang lain. Mas o que eu percebo nesse texto de uma forma um pouco maior, tetapi apa yang menjadi perhatian bagi saya secara lebih luas dalam bagian teks firman Tuhan ini, é que ele fala a respeito de como administramos as bênçãos que Deus nos dá. Yang menarik perhatian saya adalah bagaimana kita mengelola berkat-berkat Tuhan. Na língua portuguesa isso se chama mordomia. Dalam bahasa Portugis adalah bagaimana kita mengelola. Então é a ideia de como a gente administra as bênçãos recebidas por Deus. Bagaimana Mordomia. kita mengadministrasi, mengelola akan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Então, para título dessa mensagem eu coloquei assim: uma boa mordomia é recompensada por Deus. Judul khotbah ini yang saya berikan, pengelolaan yang baik daripada berkat Tuhan memberikan berkat bagi kita. Ou seja, se administramos bem as bênçãos que Deus nos dá, seremos recompensados. Kalau kita mengelola dengan baik, mengadministrasi dengan baik berkat-berkat Tuhan, kita juga akan diberkati. Diante disso, então, repito o título: uma boa mordomia é recompensada por Deus. Jadi judul sekali lagi, kalau kita mengelola dengan baik akan berkat-berkat Tuhan, kita juga akan diberikan upah atau diberikan berkat oleh Tuhan. Paulo, nesse trecho, ele está encerrando a sua carta. Paulus mengakhiri akan teks firman Tuhan ini dalam surat Filipi. E no verso 10, então, aqui ele demonstra a sua gratidão aos irmãos filipenses. Ayat 10 dia menunjukkan rasa terima kasih kepada jemaat di Filipi. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali
untuk aku. Cuidado esse que eles já tinham demonstrado anteriormente. Jadi mereka sudah pernah menunjukkan kepedulian terhadap Paulus dalam kesempatan yang sebelumnya. E essa demonstração de alegria que Paulo cita aqui é uma demonstração de gratidão. Dan sukacita ini adalah ungkapan rasa syukur dari Rasul Paulus. Ele não está simplesmente feliz porque essas pessoas enviaram dinheiro para ele. Dia bukan hanya bersukacita atau berbahagia karena jemaat telah mengirimkan bantuan dana kepadanya. Não é necessariamente disso que se trata aqui a gratidão dele. Bukan itu alasan sukacita atau ucapan syukur. Mas Paulo demonstra que ele está muito feliz, muito grato por essa oferta. Tetapi Paulus juga menunjukkan sukacita atas persembahan yang dia terima. Na minha versão aqui em português diz: agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Dalam bahasa Portugis ditulis bahwa mereka memperbaharui sekali lagi kesempatan baginya. E essa palavra aqui, renovar, tem a ideia de uma flor que está, uma planta, perdão, que está florescendo. Gambaran memperbaharui adalah suatu bunga yang sedang mekar. Então, Paulo está dizendo, olha, mais uma vez, né, essa semente se tornou em uma planta e ela está florescendo. Jadi Paulus ingin mengatakan sekali lagi, benih yang kalian tanam akhirnya berbuah. E essa flor que está surgindo, mais para frente nós vamos perceber que ele vai falar que ela se torna em fruto. Dan bunga yang mekar itu akhirnya kita akan melihat ke depan berbuah. Mas como disse, então, Paulo ele não necessariamente está sendo grato pela questão financeira. Jadi Paulus dia tidak berterima kasih pertama-tama karena masalah persembahan keuangan yang dia peroleh. Com certeza isso é muito importante. Tentu hal itu sangat penting. Está ajudando Paulo no ministério dele. Menolong Paulus dalam pelayanannya. Lembre-se, ele está preso nesse momento. Ingat dia sedang dalam penjara pada saat itu. Então toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Jadi seluruh bantuan itu sangat baik. Imagina que você está numa situação aí de necessidade e não tem como alcançar recursos e alguém te abençoa. Com certeza isso será muito, muito bom. Bayangkan Anda sedang berkebutuhan, tidak punya sumber dan Anda ditolong, tentu itu akan sangat baik. Talvez você esteja doente. Barangkali Anda sakit. Talvez você tenha perdido o emprego. Kehilangan pekerjaan. Alguma dificuldade que o impeça aí, né? Satu kesulitan yang sedang menghadang atau mempersulit Anda. Então, se chega até você uma ajuda, com certeza será bênção. Jadi tentu kalau Anda memperoleh bantuan itu akan menjadi berkat. Mas Paulo quer mostrar para essas pessoas que existe algo muito importante aí além do dinheiro, nessa questão da mordomia ali. Tetapi Paulus mau menunjukkan ada sesuatu yang lebih penting daripada keuangan dalam hal mengelola atau administrasi berkat Tuhan. Os versos de 11 a 13, eles vão nos mostrar que Paulo não está falando necessariamente do dinheiro que chegou até ele. Ayat 11 dan 13 menunjukkan bahwa Paulus tidak membahas atau mengutamakan pertama-tama soal keuangan yang sampai kepadanya. No verso 11 ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ele diz, olha, primeiramente ele afirma no verso 10, eu estou muito feliz com aquilo que vocês me enviaram. Jadi pertama dia mengatakan ayat 10, saya berterima kasih atas persembahan kalian. Mas não é porque eu estou passando necessidade. Tetapi bukan karena saya sedang berkebutuhan. Porque eu já aprendi com as situações da vida a estar contente, a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Saya sudah belajar dalam kehidupan segala keadaan
untuk mencukupkan diri. Paulo então era uma pessoa amadurecida, ele já tinha aprendido com as adversidades da vida. Jadi dia orang yang dewasa yang sudah belajar dengan suasana kehidupan. Paulo sabia então que em momentos de dificuldade ele deveria passar por aquilo lá. Jadi dalam kebutuhan Paulus tahu dia harus melewati keadaan itu. Em momentos aí de fartura ele deveria também passar por aquilo ali. Dan dia tahu bahwa ada waktu di mana dia akan mengalami kelimpahan juga. Então não era a questão do dinheiro, né, que trabalharia nele a ideia aí de estar contente. Jadi bukan keuangan yang akan membuat dia menjadi orang yang bersukacita. A alegria dele no verso 10 não era porque tinha chegado dinheiro para ele. Sukacita dia dalam ayat 10 bukan karena dia menerima uang. Paulo já estava amadurecido diante das situações da vida. Paulus sudah dewasa dalam menghadapi kehidupan. Ele vai dizer no verso 12: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ou seja, eu já passei por boas situações, como já passei por situações bem difíceis. Saya sudah melewati masa yang baik dan masa yang sulit. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Dalam semua keadaan saya sudah mempunyai pengalaman. Tanto de fartura como de fome. Baik kelimpahan maupun kelaparan. Assim de abundância como de escassez. Baik kelimpahan maupun kekurangan. Então Paulo diz, olha, eu já passei por todas as situações, já experienciei tudo isso, e isso me amadureceu. Jadi saya sudah melewati semua situasi dan itu membuat saya lebih matang, lebih dewasa. Então a minha atual situação de alegria não é por conta do dinheiro que vocês me enviaram. Jadi sukacita saya bukan karena pertama-tama uang atau dana yang kalian mengirimkan bagi saya. Ainda que isso seja muito importante. Meskipun hal itu sangat penting. E aí no verso 13 então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Baru dia katakan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Agora nós podemos entender com um pouco mais de tranquilidade o que esse verso tão famoso quer dizer. Sekarang kita bisa memahami dengan lebih tenang maksud daripada ayat yang terkenal ini. O que Paulo quer dizer com esse verso 13? Maksud Paulus dalam ayat 13 ini é que ele amadureceu para lidar com as circunstâncias da vida e em tudo dependendo do Senhor. Bahwa dia menjadi dewasa dalam menghadapi segala situasi kehidupan dan dalam hal itu dia bergantung kepada Tuhan. Então Paulo está dizendo, olha, diante de todas as situações vividas, eu aprendi a confiar no meu Senhor. Jadi Paulus ingin mengatakan ketika menghadapi segala situasi dalam kehidupan, saya telah belajar untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan. Em algumas versões, esse versículo 13, né, versões diferentes aqui da minha, dizem assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Beberapa terjemahan versi lain tertulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Talvez na versão de alguém aqui esteja dessa forma. Barangkali dalam versi Alkitab beberapa orang di sini demikian. Então o pensamento de Paulo, né, a satisfação dele, tudo isso estava baseado na confiança dele no Senhor. Jadi semua ini didasari pada kepercayaan Paulus kepada Tuhan. Então para ele passar, para ele ser humilhado ou ser honrado, para ele isso era tranquilo. Jadi bagi dia direndahkan atau ditinggikan itu hal yang biasa bagi dia. Passar por situações boas ou ruins, para ele também era tranquilo. Melewati masalah yang baik atau yang buruk itu sesuatu yang dapat dia melewati dengan tenang. Ter muito alimento ou passar fome, para ele também era tranquilo. Mempunyai makanan dalam kelimpahan atau kekurangan bagi dia sesuatu yang tidak sulit. Ter recursos financeiros ou não, para ele também era tranquilo, porque ele tinha amadurecido. Mempunyai sumber keuangan atau tidak bagi dia bukan masalah karena dia telah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Então, o que esse verso 13 quer dizer é a respeito desse
amadurecimento. Olha, eu confio no meu Senhor. Jadi ayat 13 ini berbicara tentang kematangan yang dialami oleh Paulus. Aku percaya kepada Tuhan Em qualquer situação. dalam situasi apapun. Esse verso aqui, ele não quer dizer que eu serei vitorioso em tudo. Ayat ini tidak bermaksud mengatakan saya akan menjadi pemenang dalam segala hal. Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu serei vitorioso nas minhas dificuldades. Segala perkara dapat kutanggung, jadi saya akan menjadi pemenang atas semua kesulitan saya. Não, esse verso não quer dizer isso. Tidak, bukan ini maksud dari ayat ini. Esse verso também não quer dizer que terei um bom emprego. Ayat ini juga tidak bermaksud mengatakan bahwa saya akan ada pekerjaan yang baik. Irmãos, voltando então, né, ao que estávamos falando anteriormente, Kembali kepada topik yang kita sedang bahas, podemos perceber aqui nesses versos 11, 12 e 13, né, qual é a intenção de Paulo ao dizer tudo posso naquele que me fortalece. kita bisa mengerti apa maksud Paulus menurut ayat 11, 12, 13 ketika dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Que essa frase, esse verso não é algo de confissão positiva, né? Jadi kalimat ini bukan suatu pengakuan positif. A partir do momento que eu falo coisas e aquilo ali então passam a acontecer na minha vida. Saya mengakui hal-hal yang positif dan itu terjadi dalam hidup saya. Então, porque tudo posso naquele que me fortalece, não terei problemas na minha empresa. Jadi segala perkara dapat kutanggung, itu tidak berarti bahwa saya akan luput dari masalah di perusahaan atau pekerjaan saya. Não terei problemas no meu casamento. Saya tidak akan ada masalah dalam pernikahan saya. Não, esse verso não quer dizer nada sobre isso. Ayat ini tidak berhubungan dengan hal-hal ini. Esse verso, ele nos ensina e ele fala a respeito de uma maturidade, Ayat ini berbicara tentang suatu kematangan rohani. de confiança no Senhor Jesus. Ketika kita mengendalkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mesmo em situações muito, muito difíceis. Meskipun dalam situasi suasana yang sangat sulit. É isso que esse verso nos ensina. Ini yang diajari oleh ayat firman Tuhan ini. Então Paulo, dentro dessa ideia dos versos 11, 12 e 13, ele está demonstrando, afirmando que a preocupação dele não é com a questão financeira. Jadi dalam ayat 11 sampai 13 Paulus menyatakan bahwa kekhawatirannya bukan soal hal keuangan. Ele não está alegre, ele não está feliz com os irmãos lá de Filipos, porque eles deram dinheiro para ele. Dia tidak bersukacita pertama-tama dengan jemaat di Filipi karena mereka memberikan keuangan baginya. Não é isso. Bukan itu. Paulo está falando de uma outra situação. Paulus bicara tentang situasi yang lain. E aí no verso 14, Dan dalam ayat 14, Paulo diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Na nossa língua em português, não é possível perceber a profundidade desse verso. Ayat 14 dalam bahasa Portugis tidak mudah atau kita tidak bisa menangkap kedalaman maksud daripada ayat ini. Eu não sei se na tradução indonésio é possível, Saya tidak tahu bagaimana dalam bahasa Indonesia. mas quando a gente olha para essa palavra aqui, associando-vos, Tetapi dalam bahasa Portugis mengasosiasi, menghubungkan. na língua grega, Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, essa palavra ela tem o sentido de tornar-se participante, mas participando mesmo. maksud yang seperti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian sungguh-sungguh. Participando aqui, vivenciando, sentindo a tribulação que Paulo sentia. Mengambil bagian sampai merasakan akan pergumulan yang Paulus sedang hadapi. Então Paulo num primeiro momento fala: olha, eu estou muito feliz porque vocês doaram dinheiro para mim aqui na atual condição em que me encontro. Jadi Paulus pertama mengatakan saya bersukacita karena kalian memberikan sumbangan dana bagi saya. Mas não é isso que fala mais alto. Tetapi bukan itu yang terpenting. O que fala mais alto é que vocês estão comigo.
Yang paling penting adalah bahwa kalian sedang bersama dengan saya. Vocês estão vivendo uma parceria comigo. Kalian sedang kerja sama dengan saya. Vocês realmente se associaram comigo. Kalian sungguh-sungguh menjadi mitra atau bekerja sama dengan saya. Vocês se tornaram participante ao ponto de vivenciar a minha tribulação. Kalian mengambil bagian sungguh-sungguh sampai merasakan akan penderitaan atau pergumulan saya. Era aqui que Paulo estava baseando a sua alegria. Ini dasar daripada sukacita Paulus. Porque ele tinha ali naquela igreja pessoas que estavam sofrendo com ele, mesmo à distância. Karena di gereja itu benar-benar ada orang yang turut menderita bersama dengannya meskipun mereka jauh. Alguns estudiosos, né, Beberapa ahli Alkitab em suas pesquisas, dalam penelitian mereka entendem que essa associação aqui memahami bahwa hubungan ini antara Paulus dan jemaat itu é de que essas pessoas chegaram ao ponto de se empobrecer para dar o que tinha a Paulo. Bahwa jemaat itu sampai menjadi miskin untuk memberikan sesuatu bantuan kepada Paulus. Não só a Paulo, mas àqueles que o acompanhavam. Bukan saja kepada Paulus, tetapi kepada tim yang mengikuti pelayanannya. Então isso demonstra que essas pessoas elas não estavam preocupadas consigo mesmas. Jadi ini menunjukkan bahwa jemaat itu sebenarnya mereka tidak khawatir atau mempedulikan pertama-tama akan diri mereka. A preocupação deles era com Paulo e com a expansão do evangelho. Kekhawatiran mereka ditujukan kepada Paulus dan perluasan akan Injil. E essas pessoas chegaram ao ponto de empobrecerem, porque estavam ali querendo ajudar, viver aquela situação com Paulo. Dan jemaat itu sampai mereka mengalami kekurangan atau kemiskinan saking mereka mau membantu akan Paulus dan pelayanan. Essas pessoas então não estavam administrando aquilo que Deus as deu, né? E fornecendo somente o que sobrava. Jadi mereka sedang bukan saja mengelola apa yang Tuhan berikan kepada mereka dan memberikan sisa-sisa dari apa yang mereka miliki. Na mordomia delas, na administração delas, elas estavam fornecendo para Paulo aquilo que lhes era essencial. Dalam cara mereka mengelola, mengadministrasi akan berkat Tuhan, mereka sedang memberikan kepada Paulus kebutuhan yang sangat mendasar. E isso deve nos fazer refletir como igreja, como indivíduos. Dan ini harus membawa kita merenungkan sebagai gereja dan sebagai pribadi. Na nossa dinâmica de igreja cristã em Gile, em relação a missões, por exemplo, o que é que temos fornecido? Dalam dinamika kita sebagai gereja dengan hubungan kita dengan misi, apa yang kita berikan? Aquilo que nos sobra ou aquilo que nos custa muito, aquilo que nos é essencial? Apa kita memberikan apa yang berasal dari sisa-sisa kita atau kita berikan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar. Em relação, né, a nós como indivíduos, membros dessa igreja, o que é que eu ofereço? Aquilo que me sobra ou aquilo que me é essencial, aquilo que realmente me faria falta? Sebagai pribadi dan anggota gereja ini, apa yang saya memberikan sebagai persembahan, sisa-sisa dari apa yang saya miliki atau apa yang saya sadar bahwa itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. E a gente pode ver pelos outros versículos, por exemplo, o verso 15, que essas pessoas já haviam anteriormente contribuído com Paulo. Dan menurut ayat 15 kita bisa melihat bahwa jemaat ini sudah pernah sebelumnya juga turut membantu Paulus. Já haviam assumido esse compromisso de se associar a ele e de forma profunda. Sudah berkomitmen untuk bersatu dengan Paulus, bermitra dengan Paulus secara mendalam. Diz assim o verso 15: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Kamu sendiri tahu juga, ayat 15, saya orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil,
Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Essa igreja então entendeu o dever, o compromisso dela em apoiar ali não somente Paulo, mas o evangelho para o reino. Jemaat Filipi mengerti komitmen mereka mendukung Paulus dan Injil Kerajaan Allah. Verso 16 tem um exemplo aqui de doação deles, né? Ayat 16 ada satu contoh dari bantuan yang diberikan jemaat Filipi. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ayat 16, 17, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Então então essas pessoas da igreja de Filipos aqui, né, elas estavam preocupadas realmente com o reino e com aquele irmão delas que é Paulo. Dari jemaat di Filipi peduli akan perluasan Injil Kerajaan Allah dan juga memikirkan akan kehidupan Paulus. E elas se esforçam então para uma boa mordomia. Dan mereka berusaha untuk mengelola dengan baik akan berkat yang Tuhan berikan. Elas se esforçam para administrar corretamente todas as bênçãos que Deus havia lhes fornecido. Mereka berusaha menjadi pengelola yang baik terhadap seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. E nós sabemos, olhando para a carta aos Filipenses, que eles não forneceram somente dinheiro, forneceram, por exemplo, a Epafrodito ali para ajudar Paulo. Dan kita tahu jemaat Filipi bukan saja memberikan sumbangan dana, tapi bahkan mengutus orang untuk menolong Paulus, yakni Epafroditus. Ou seja, forneceu pessoas, preparou pessoas para que essas pessoas daquela igreja pudessem fazer a diferença aí no reino. Jadi menyiapkan orang agar orang-orang ini dapat membawa perbedaan yang positif di dalam kerajaan Allah. Então veja a perspectiva, o pensar dessa igreja. Jadi lihat bagaimana cara gereja ini berpikir atau memandang. Não era um pensamento de só, olha, nós precisamos. Eles se doavam. Bukan saja memikirkan kami membutuhkan, tapi kami juga memberikan. Se doavam ao ponto de sofrer as consequências disso. Mereka berani memberikan, menyumbangkan sampai mengalami akibat daripada pilihan atau keputusan mereka. Perderem pessoas importantes, pessoas chaves ali, como por exemplo Epafrodito. Epafrodito saía, né, para servir. Mereka bahkan kehilangan orang penting di dalam jemaat seperti Epafroditus yang diutus keluar dari jemaat. Investiam o seu tempo, as suas forças nos seus trabalhos ali para poderem receber o seu salário e repassarem então para o reino de Deus, né? Mereka mengusahakan, bekerja keras dan memberikan hasil dari yang mereka peroleh untuk kerajaan Allah. Investiam o seu tempo em entender o que estava acontecendo ao redor delas, como as coisas estavam acontecendo, né, em relação à propagação do evangelho. Mereka menghabiskan waktu untuk memahami bagaimana perluasan Injil kerajaan Allah. Então a mordomia aqui não estava simplesmente na questão financeira, estava no próprio tempo. Jadi bagaimana mereka mengelola, mengurus akan berkat Allah bukan soal uang saja tetapi soal waktu juga. Estava em ser um bom profissional para que então pudesse receber o seu salário. Dan mereka juga memikirkan bagaimana mereka bisa menjadi pekerja yang baik untuk memperoleh gaji atau upah mereka. A boa mordomia, ou seja, a boa administração era global, envolvia toda a vida dessas pessoas. Jadi mengelola akan berkat Tuhan itu melibatkan seluruh segi kehidupan dari jemaat. E agora no verso 17 a gente pode perceber o que realmente era importante na perspectiva de Paulo. Dan ayat 17 kita melihat apa yang benar-benar penting menurut Rasul Paulus. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Então todo esse esforço, toda essa dedicação, tudo aquilo que Paulo diz no verso 10 está sendo renovado, nesse momento aqui está dando frutos. Jadi seluruh usaha kerja keras yang Paulus mengatakan itu diperbaharui,
sekarang berbuah. Aquela planta que num certo momento deu flores, agora essas flores caíram para dar lugar aos frutos. Buah yang mekar, buahnya itu akhirnya jatuh dan menghasilkan buah. E era isso que interessava para Paulo. Dan ini yang penting bagi Paulus. A alegria dele estava de que essas pessoas tinham reconhecido, entendido o que era ser um bom mordomo. Sukacita Paulus adalah bahwa jemaat menyadari makna arti menjadi suatu pengelola berkat Tuhan yang baik. Essas pessoas tinham entendido o que era administrar corretamente tudo aquilo que Deus havia lhes fornecido. Paulus bersukacita karena jemaat memahami dengan tepat bagaimana jemaat itu mengurus, mengelola akan berkat-berkat Tuhan. Então Paulo estava muito, muito feliz, porque aquelas flores haviam caído e agora os frutos estavam aparecendo. Paulus sangat bersukacita karena buah mekar jatuh dan kini muncul buah-buah. E esses frutos que estavam aparecendo, né, aumentariam o crédito daquelas pessoas. Dan buah-buah itu makin memperbesar keuntungan daripada jemaat itu. Aumentaria o crédito não com Paulo, mas com Deus, aquele que os abençoou. Yang akan memperbesar keuntungan bukan dari Paulus, tetapi dari mereka karena mereka akan diberkati oleh Tuhan. Isso nos ajuda a entender muito mais aquela expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Ini semakin membuat kita memahami makna dari ayat 13, segala perkara dapat kutanggung. Eu estou confiante em tudo aquilo que estou vivendo, de que Deus está no controle. Saya percaya terhadap segala sesuatu yang saya alami dalam hidup karena Tuhan berada dalam kontrol. Esse crédito, né, será aumentado diante de Deus. Dan kredit atau keuntungan yang kita peroleh di hadapan Tuhan akan diperbesar atau ditingkatkan. Aqui no verso 18 ele vai dizer algo muito, muito interessante. Ayat 18 ada sesuatu yang sangat menarik yang Paulus katakan. Como Paulo percebia esse esforço da parte dos nossos irmãos lá de Filipos. Bagaimana Paulus melihat usaha keras daripada jemaat di Filipi. Então ele vai dizer assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berlimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulo reconhece então que todo esse esforço da parte desses nossos irmãos lá do passado, né, poderia ser percebido como uma forma de culto, de adoração a Deus. Jadi Paulus memperhatikan bahwa seluruh upaya keras dari jemaat dari Filipi dianggap sebagai suatu persembahan atau suatu ibadah kepada Tuhan. Paulo faz uso, né, de um pensamento lá do Antigo Testamento. Paulus menggunakan satu pemikiran dari Perjanjian Lama que demonstrava, né, a adoração a Deus, o sacrifício a Deus. Yang menunjukkan ibadah atau pengorbanan kepada Tuhan. Ele vai falar então a respeito de aroma suave. Dia memakai perkataan gambaran persembahan yang harum. Então, aroma suave é a ideia daquela fumaça que subia, né, do sacrifício que era queimado em culto, né, a Deus. Jadi gambaran di sini adalah asap yang timbul dari kebakaran korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. E aquele animal ele deveria ser um animal perfeito. Dan binatang yang dipersembahkan itu hendaknya sempurna. E a ideia de aroma suave era a ideia de que nas narinas de Deus, né, isso seria agradável, teria um sinal de aceitação. Dari bau yang harum itu sampai kepada Tuhan dihidup dengan bau yang harum dan diartikan bahwa telah diterima oleh Tuhan. Deus ficaria feliz, né, com aquele sacrifício. Tuhan akan berbahagia dengan menerima akan pengorbanan itu. Sacrifício aceitável também está dentro dessa ideia.
Suatu korban yang berkenan itu juga merupakan bagian daripada pengertian ini. E aprazível a Deus também é a ideia de que Deus sentiria prazer em receber aquilo ali. Korban yang disukai juga berarti Tuhan mempunyai suatu kesukaan untuk menerima pengorbanan itu. Ou seja, Paulo está concluindo, né, dizendo: olha, meus irmãos, eu estou muito feliz porque vocês entenderam o que significa participar aí comigo na pregação do Evangelho. Jadi Paulus ingin mengatakan, saya sangat bersuka cita karena kalian memahami makna daripada mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Vocês estão dando daquilo que lhes faz falta. Kalian sedang memberikan bahkan dari kekurangan kalian. Tudo isso tem sido sacrifício para vocês. Semua ini menjadi pengorbanan bagi kalian. Mas entenda que esse sacrifício vivo de vocês está sendo um sacrifício agradável, é culto a Deus. Kami pahami bahwa pengorbanan yang hidup ini adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. E acredito que essa deva ser a perspectiva da igreja cristã em Gili. Dan saya pikir ini harus menjadi pemahaman kita di hadapan Tuhan. Nos esforçarmos em tudo, sermos bons mordomos de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre Kita nós. berusaha menjadi pengurus, pengelola yang baik dari setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. E nós podemos realmente dizer: Deus tem sido muito bom com todos nós. Dan kita dapat mengatakan Tuhan sesungguhnya baik bagi kita semua. Com certeza muito mais do que merecemos. Lebih dari apa yang kita layak menerima. E então qual tem sido a nossa resposta a Ele diante de tão grande bondade? Dan apa tanggapan kita terhadap kebaikan yang begitu besar ini? E agora no verso 19 vem a última parte do título da mensagem. Ayat 19, bagian terakhir dari tema khotbah ini, Que uma boa mordomia é recompensada por Deus. bahwa kalau kita menjadi pengelola pengurus berkat Tuhan dengan baik, kita akan diberkati oleh Tuhan. Então ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Deus ele está olhando como nós somos em relação à nossa mordomia. Tuhan melihat bagaimana kita mengelola atau menjadi pengurus terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. E Ele nos responderá de acordo com o que nós temos feito. Dan Tuhan akan menanggapi sesuai dengan apa yang kita perbuat. E aí, se por exemplo Deus aparecesse aqui diante de nós nesse momento, qual seria a nossa resposta, né, para Ele? Olha, Senhor, estamos sendo bons mordomos. Contoh, kalau Tuhan nampak di tengah kita di tempat ini saat ini, apa jawaban kita kepadanya? Kita sedang menjadi pengurus yang baik, Tuhan? Ou a nossa resposta seria: Senhor, nos perdoe, porque não temos sido bons mordomos. Atau apakah kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah kami karena kami tidak menjadi pengurus yang baik dari berkat yang Kau berikan bagi kami. Não merecemos nenhuma recompensa da sua parte. Kami tidak layak menerima upah atau berkat lain daripada Engkau. Se Ele aparecesse entre nós nesse momento, qual seria a nossa resposta? Kalau Tuhan muncul di tengah kita, apa hendak menjadi jawaban kita? Então, que nós, como igreja cristã em Gili, possamos pensar a esse respeito. Kiranya kita sebagai gereja Kristen Injili dapat merenungkan, memikirkan hal ini. Como temos sido em relação à nossa mordomia, à nossa administração em relação a todas as bênçãos que temos recebido. Bagaimana kita mengelola, mengadministrasi seluruh berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Como indivíduos, precisamos nos autoavaliar. Sebagai pribadi, kita perlu mengevaluasi diri. Temos dado somente daquilo que nos sobra, né? Ou temos dado daquilo que nos é caro, daquilo que nos é importante, daquilo que nos é necessário? Kita memberikan hanya dari sisa-sisa kita, atau kita bahkan memberikan dari apa yang menjadi sangat penting atau sangat mendasar bagi kita. Diante disso que acabamos de ouvir, peço então que curvamos as nossas cabeças para refletirmos a esse respeito. Mari kita tunduk kepala dan merenungkan apa yang kita baru dengar.
Senhor Deus, a tua palavra está aqui para nos aprovar ou nos reprovar. Tuhan, firman-Mu ada di sini untuk menyetujui sikap kami atau menolak akan sikap kami. Caminhamos durante um longo tempo olhando para a carta de Paulo aos Filipenses. Selama ini kami merenungkan akan surat jemaat Paulus ke Filipi. E estamos aqui praticamente finalizando essa carta. Dan kami sedang mengakhiri surat Filipi ini. E nesse trecho ele nos trouxe a reflexão a respeito de como temos sido na mordomia das suas bênçãos, Dan Pai. firman Tuhan hari ini membawa kami memikirkan bagaimana kami menjadi pengelola akan berkat yang Kau berikan bagi kami. Pai querido, que a partir desse texto então possamos refletir como temos sido enquanto igreja cristã em Gile. Kiranya kami dapat merenungkan berdasarkan teks ini bagaimana sikap kami sebagai gereja Kristen Injil. Como temos administrado as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado para Bagaimana nós. kami mengelola berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami. E como temos então administrado todas essas bênçãos em relação ao teu reino. Dan bagaimana kami mengelola berkat-berkat ini dalam kaitan dengan kerajaan-Mu. Também como indivíduos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa reflexão. Dan juga sebagai pribadi, kiranya Kau menolong kami dalam merenungkan hal ini. Para que se ainda não somos bons mordomos, que possamos nos tornar bons mordomos. Sehingga kalau kami belum menjadi pengelola yang baik dari berkat-berkat-Mu, kami bisa menjadi. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Ini permintaan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amém, Senhor Deus. Amin. Amém. Amém.